Okay, so ituloy ito yung akitain dito yung means of grace. May isang hallmark iti Reformed theology nga we cherish iti means of grace. No apay, ket gapu ta makita tayo iti saso ni Apo nga iti panakay tungpal dagiti pagetan ni Apo ket han nga babaen iti abstract nga banbanag or iti Christian life ket han nga abstract nga banag. Dahito ket may parang, may matangan, kadagiti, nato yung means of grace nga inted ni Apo, taano may tungpal dahito kada tayo. But looking into this, ket adati warning kada tayo, di ba, against ceremonialism. Dahito jay tendency iti Roman Catholicism, nga kunada nga iti grace ket nilaon iti seremonya. Ya. No inaramid mo di seremonya na alam jay grace. Ya. So no mapan ka maki-participate iti panakaiaramid dagito nga seremonya, aramidem di ay tano babaen jay seremonya ket maited ken ka jay parabor. Di jay kunata yung ceremonialism. Direction iti ceremonialism gaputa ti pagarupda kita jay seremonya mismo ti naglaon ijay parabor. Kita nakita tayo nga haan hanga kasjay kabsat. Ya han nga dagiti nga han nga adjay seremonya jay parabor. No diket dagiti ket wagas. Wagas nga jay parabor nga naindaklan ket agos kada tayo nga anak na. So nga we pay attention, we kanta iti nadagsan nga importansya iti faithful committed nga attendance kadagitoy nga means of grace gaputa mamati tayo nga ordinarily han nga exclusively ngem especially ken ordinarily ket iti parabor ni Apo magna kadagitoy. Ya anya ti punto tayo ijay adada iti special circumstances nga dagitoy nga means ket maibawal or agbalin nga unavailable iti maysa nga Kristiyano in difficult circumstances, difficult places, and still they can grow in their faith ken ni Apo Dios. But dagijay kabsat ket haan nga isu iti normal ya nga flow iti panakaitong paliti purpose niya Apo Dios ti panagbiag tayo. Iti normal nga nailay iti scriptures ket ni Apo Dios ijay spiritual ken naindaklan nga trabaho na nga mangisalakan ket maitungpal babaen iti means. Ito jay kunata yung ordinary means of grace. So I hope nga nakita tayo di ket may panggep iti kaisalakanan. Ngayon ma-acknowledge tayo mo lang dahito nga means of grace ket under ijay decree ni Apo Dios. Haan nga independent isuna ijay decree no di ket inclusive isuna ijay anti decree ni Apo Dios. Ngayon gaputa iti decree ni Apo ket talaga nga nalawa i-acknowledge tayo nga dajay yung kunata yung providence ni Apo, God working iti amin nga banag nga iti purpose na kithan nga ma-alter adajay ma-alter na Indianic kano jay English ko ta jay arko ket so ite-train ko nga R narigat na. So hanga ma-alter jay purpose ni Apo kunata yung providence. Ya, iso nga dajay kunata yung common grace. I-differentiate tayo jay ordinary means of grace ken jay common grace. Jay common grace babaen ijay ijay panagayat ni Apo nga kuna ni R.C. Sproul nga mapang ay iti sauta iti Ilocano ket manang palubos nga panagayat ni Apo Dios. Kita dati parabor na nga
umno para iti amin nga tattao, iti amin nga creation, uray dagijay nga namati. Iti karati nga common grace, mga portray jay goodness ni Apo Diyos. Ngahaan nga salvific, diket good, na imbag, gamin, i-promote na iti kinasyaat, ken iti pa naka-i-preserve iti biyag iti tao. So, diyamet ko natin yung common grace. Ngayon, tata, we are focusing iti ordinary means of grace, which is dahito iti means nga usarin ni Apo. Tadjay, panangisalakan tayo, manipod, iti call, iti regeneration, iti justification, iti sanctification, iti glorification, ket maitungpal, iti consummation, iti salvation tayo. Ket adda iti means nga inted ni Apo Diyos. So tatanga agsapa, review tayo lang, iti nadal tayo di last Sunday. Tatanga agsapa, kitayan tayo jay umuna. In-divide tayo dito iti talo dito yan ti Sunday School material nga usarin tayo. So duwa iti main nga division na dito. The first is the ministry of the word. The ministry of the word. Amin nga means of grace nga dati kay paparan na ijay sasawi ti Apo. So the word of God as a means of grace. I think this is central. Ijay panagbiag iti an anak ni Apo Diyos. The word of God as a means of grace. Both word and sacraments are means of grace. Word ministry together with prayer were the apostles' primary concern, as we can see in Acts chapter 6 verse 4. Nati ko na naging apostles ijay ni Apostle Peter, kuna na we will devote ourselves to prayer and the ministry of the word. So makita tayo nga adadagi the duma nga activity, but daytoy kabsat ket na ikan iti primacy ijay biag ken activity iti church, prayer and the ministry of the word. Dagitoy kita na ikability may maysa yang viewed as one means of grace, prayer and word. So the question is, what is prayer? Ano iti panagkararag? Prayer is an offering up of our desires to God by the assistance of the Holy Spirit for things agreeable to His will in the name of Christ, believing with confession of our sins and thankful acknowledgement of His mercy. So, ti konsepto na dahito ikabsat ket jay ministry iti word, ket isu iti inordena ni Apo nga wagas taano dagiti pinili na ket dumanon kanyada iti pammati or maiturong da iti pammati. Ket kadua, indeed kadua iti ministry iti word, iti prayer. So hanti lang ko mga strive iti ministry iti prayer, but we should also strive in preach ministry iti word, but we should also strive in prayer. The London Baptist Confession, Article 14, Paragraph 1, the grace of faith by which the elect are enabled to believe so that their souls are saved. Yeah, that is a means of grace. Is the work of the Spirit of Christ in their hearts. Faith is ordinarily produced by the ministry of the word. So it's nalawag jay panangi kompisar da ditoy nga tano may payan iti pamati iti maysa nga tao ket haan nga mabalin nga maikat jay sasao ni Apo. Panay kasaba iti sasao iti Apo. In Ephesians chapter 2 verse 8, basayek dagiti portions lang may highlight tayo. Ephesians chapter 2 verse 8. By grace you have been saved through faith. This is not
your own doing. It is the gift of God. So it is the gift of God. If you will read from chapter 1 also, from 1 to, I think, 1 to 18, makita yung ijay nga na after that you have heard the gospel, after nga nangigan yung the gospel na you believe. And then of course, Romans chapter 5 verse 17, faith comes by hearing, and hearing by the word. Or 10:17. So the isasao ni Apo iket hanga mabaling nga maawan mapu ayan iti panakaadda iti pamati iti maysa nga tao. Again, I have mentioned to you this again and again, dadjay pastor nga kadwak idi nga napanbinisita jay lola mi nga adyan ti dying bed ket iti nangig ko nga style na jay kadwak nga pastor ket kuna na Apo kahit mo ba mapanji langit surutem da iti nga kararag, without teaching or mentioning any point iti gospel na puti nga Hesus Kristo. So at least aslaman lang kumajay thief on the cross ket do you believe that Jesus is Lord? Adama lang kumatikas jay nga basit niya. Bareng nga dati nang nangig na idin awan. Basta kaya bumapanji langit. That is not the gospel comes at. So 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God, for all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers, the flower falls, but the word of the Lord remains forever, and this word is the good news that was preached to you. So, kasla nga seed niya, jay sasao ni Apo. That's when it's planted, it germinates, it grows. Inga na nga maimatangan jay bunga na iti biyag iti may nga tao. So, the word of God. And then, kadwa iti sasaw ni Apo is the preaching of the word. The word as means of grace, the word of God, and then the preaching of the word of God. So, may samot da ito, but it's good to see it like this kasi ado ti ways nga maipublish ti sasaw ni Apo Diyos. Nag-enroll ako kay GMAD ket I'm so thankful kasi na-expose na kadagijay dagijay extra biblical first and second and third century writings dagiti imununa nga church fathers ket nagmayat it's very enlightening to go through dagijay nga writings da. So ada iti maliban iti preaching ada iti panangisurat sasaw ni Apo. Iti wagas nga may publish iti sasaw ni Apo Diyos. But preaching is truly given a very special place ijay word of God. So ijay Romans chapter 10, the word is meant to be preached. Romans chapter 10 verse 14 to 15. Kunana jay, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So, makita tayo dito kabsat iti portrayal, iti gospel preaching throughout the world. It is one happy activity. It's one grand and victorious and joyful activity. How beautiful are the feet. But more than that, kabsat, iti preaching, iti sasaw ni Apo is ordained by God as a means in a way that niya puti nga Hesus Kristo ket agsarita kadagiti an anak na through
the preaching. Iti comment iti adu nga scholars iti Greek ket kunada iti dapat nga translation na daytoy ket kunana jay verse 14, how are they to believe in him whom they have never heard. Han nga of whom, but whom. Jay of nga di ay ket haan nga necessary, that is included by translators, but jay Greek ket mas appropriate jay how are they to hear believe in him whom they have not heard, as if it is the Lord Jesus Christ himself who is talking to people through preaching. Kasjay kanobol iti office iti ministry iti preaching iti sasaw ni Apo Dios. It is by our humble preaching of the word, which kuna ni Apostle Paul, by in the eyes of many it is foolishness, and we are regarded as filth of this world. Ngem babaen iti preaching, God speaks and God calls those who are his. So the preaching of the word. This does not mean that one cannot be saved through simply reading the Bible. Haan nga kasjay, nakita tayo DJ first DJ. This does indeed happen, but ordinarily. But God has called people to preach his word, and it is this ministry of preaching that God promises to work by his Spirit. Biblical preaching is not only to go out of the church evangelistically, but to the church for edification. Yeah, so I believe nga kimmapet kada tayo jay dating evangelism methodology or strategy nga kinadakkelan tayo, and we loved it. We saw its effectivity. Nakita tayo ti kina-epektibo na, and yet hante mabay nga i-despise iti sasao ni Apo nga nang enlighten kada tayo iti nature iti gospel preaching. Yeah, it is through the people of God that the truth of the gospel must be preached elaborately, powerfully, and it is God in his power nga tignay kadagi jay an anak na in their worship to God nga jay gospel ket maipropagate nya, not by means of legalistic motivations, no diket babayan iti panag-compel ken babayan iti kunato nga outflow iti Holy Spirit iti biag jay church. So in 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So I would like us to note that nga banag, although we must make use of God's ordained means, it remains unfruitful apart from the Spirit work. So dito jay banag nga agawa po no apay nga dadati some Christians who despise iti biblical nga panangitakder kadagiti means of grace gamin kunada nga dadati mang usarang powerless. Yeah, and we agree to that. Mabalin nga uray ijay kinaadda dagiti nga means of grace ket han nga maimatangan jay panakabalina, but han nga jay means iti problema. Yeah, di ket ijay pagkurkurangan iti anak ni Apo Dios, and panakapukaw iti zeal da ken ni Apo Dios, the zeal for the house of God. But daytoy nga banag kethan nga umno nga i-rejectar tayo dagiti means.
Di ket diti nga banag ket mangkol kada tayo iti self-examination. Yeah. Kasi iti tendency ti tao no nakita da nga raramidin hamat nga effective, hamat nga powerful, may mga makita di power ni Apo. So the conclusion is reject nga dagos. Yahaan. But we have to resolve to remain in them because they are clearly established in Scripture. Iti nasken nga rami din tayo kitain iti panagbiag tayo as Christians. So I will finish na iti nga let us read this Baptist Confession of Faith and then we'll go to your questions na dati questions na madamdama. So London Baptist Confession, Article 20, Paragraph 4. The gospel is the only outward means of revealing Christ and saving grace, and it is abundantly sufficient for that purpose. Yet to be born again, brought to life, or regenerated, those who are dead in trespasses also must have an effectual, irresistible work of the Holy Spirit in every part of their souls to produce in them a new life, a new spiritual life. So, though we have in hand the means, we must pray to God. We must trust in God. Ijay panag-take effect na iti panagbiag iti sasaw ni Apo. So, kung kas panang ibagay iti may isang adipin ti Apo, kunana, the preaching of the word is effective, but it is the Holy Spirit who is effective. Yeah, the word of God is effective, and many do dati mga sabang nga nagturong iti charismatism. Yeah, because of the effectiveness of the word. Ngem problema ni Apostle Paul lang dayta ijay early life iti church. Gamin adu dati Christians nga malalukoy da kadag ijay rhetoric dagiti Greeks. Kunana, they may be expert, they may be rhetoricians. Nung kunana ni Apostle Paul, I have the truth. Yeah, so that is the most important jay kinapudno. But more than that, we plead for the working of the Holy Spirit. Tano makita tayo ti bunga na iti panagbiag iti tattao. So, iti application na daytoy. In your zeal to see the lost saved, do not pretend to be wiser than God by crafting extraordinary means to reach them. Instead, express utmost reliance on Him by using His ordained means. So, iti best nga panangipakita tayo that our heart is really trusting in God in this great work nga nangikabira na kada tayo is to abide ijay enti ordained means ni Apo Diyos. Whenever makita tayo nga handa nga effective, we cling to God, and the best manifestation nga agtaltalikte talaga kay ni Apo Diyos is by staying faithful. Ijay means nga inted ni Apo. Yeah? Not by crafting any extraordinary means. Yeah? So, baka ada iti question nyo, Absan. Before tayo nga kita jay last, na 5 minutes. Or let's take na lang jay 5 minutes for question and answer. No, adda? Ni Sister Lydia. So, means of grace that you do the word of God. But nowadays, dahil ko po na may extraordinary. Ang nakahangatan is that you pinay tayo na when you preach the word of God, at tayo that strategies of maalukoy yung tao. Kung the word ang
Dakis everything, alam mo, alam mo ano ko, for ang mga executive methods, pag-focus na tama sa word, bali na asgay. Mapapansin na yung mga kailangan ko, na awis na sa tao, na ingin, matupay na arahin din. So, how about also the previous community? May kayo na free lunch, may kayo na free snacks. Nakato nga allowance house mo. Last December, we gave gift kada kids, di ba? But we do that wholeheartedly as God works in His church. Ita iti means nga kasjay, but hanga jay for motive tayo, jay purpose tayo kita han nga mang captivate iti captive audiences. But i-extend jay grace ni Apo Dios. So di pinaka main thing. But of course, we also know nga on top kadagiti common grace nga mabalin tayo nga may express ito tao is the ordinary means of grace. So we preach the word of God. But we don't have them as captive audience. No po. And jay agpaiso dayto jay Adam in church history makita tayo nga adadati Christians who were moved by the Holy Spirit and become very zealous in the work, and they have committed themselves to do the work of God committedly. Ket adadati sumaruno inadadal da di biagda ket nag-aramid da iti may isang is kumbaga steps that is based ijay biag na di tao nga nagserbi, and then inidolize na di jayen. I-avoid tayo kabsat iti kasi we don't do that. Ada jay ko kenday panag-usar kadagiti panunot iti lubong jay psychology most especially jay seminar mi idi nga fruit that remains. Ada jay strategy nga the positivity. Amin nga question mo dapat ket yes. So na designin di question mo, question number 1. Dapat isungbat na amin nga question mo, yes. Tanong mapang kay Jelas, do you want to receive the Lord Jesus Christ? Yes. Sa the psychology na di ay. Tano kaslang na idiretson kasi titurong na dagi jay ibagbaga tayo nga methodologies nga haan nga nasken nga sumrek iti dayto nga means iti preaching iti sasaw ni Apo. So when we preach the word of God, we abide ijay truth iti sasaw ni Apo, and we depend ijay Holy Spirit ni Apo Dios nga mangisalakan. So tama po yan, Sister Lydia. We can see them. Tatanga pa namin tayo, but ado pa di naglablabas nga pa namin. For example, dagi time da Billy Graham, dagi jay da Billy Sunday, Moody, na Shanky ba? Shanky. Dagi jay Quakers. So makita tayo dagito nga very gravity corruption nga Alameda United Churches niya po ng Yeso Cristo at ang panawin. And we thank the Lord nga babay niti sasauna ket the church can be called back to remain iti faithful nga panang employ iti preaching of God's word as the means of grace. Dapay questions, Absat? Ani Sister Den? Ako na may pastor na po, i-avoid iti kasalanan creation or strategy na bunga iti pagpanpanunod ti tao. Is it okay to create opportunities na maka-preach may preach iti word ni Apo Diyos kas pangarigan no at birthday could I
ay ba't na kayo kasi no makahag na without preaching, bakit how will they know, how will they hear? Okay lang ba diya to create opportunities Yeah. for the preaching of the word? Yeah, that is a part of the grace niya po Diyos iti panagbiag tayo. Nagita kita regular nga activities, iti biag iti tao, iti nga panawin tayo. And yes, of course, it is the Lord who opens doors. Saying that, kita na kasawan nga, we do nothing and then doors are being opened. Dati, iti providence ni Apo, kita dagito nga part iti panagbiag tayo, nga mabayin nga, balin nga, silulukat nga door para kada tayo opportunity nga mangi-preach iti sasaw ni Apo Diyos. Yeah. So, yes. Ado dagijay, ado ti mabalin nga wagas nga ni mausartan o kasabate iti sasaw ni Apo Diyos. So, no siguro agmission nak iti may isang lugar sa jay Papua New Guinea ket agbogwada ket ba nak agkasaba mapanak agkasaba ngem no ditoy madiak kasi Christianized iti nga lugar ket dati cases iti synchronism ay syncretism ken hanteo kayat nga mai-promote jay advocacy ti adu nga evangelical churches tattang kaya't nga i-mix iti pagan beliefs iti Christian faith. So, for that reason, I will not. Ang question mo ba kay Kula i-share mo ba? Kung kaya ito yung manilang sa'yo. Kaya mga pero parang hindi lang ito ito ang feeling niya na tayo with the English na mayroon states na ito kagawin kama ibahin. Ikaw ba niya inilan? Kung bakit ako nga yung ito yung alaw dinatay na balina ilang balay sa ipakchang kami tayo yung means of grace na music and short as dahil yung kasi first yung sentence on that like hindi na Arabic tapos ma-receive yung means of grace kung ano lang legal na sila siguro those are opportunities to for the gatherings na kasi tayo nila sa Christian days tali ako po lang mata basta Agasim. Jay bagiti ko anya means of paganic means of grace. Just iti biyag talaga ti pagano. Siyempre dati yun kani Apo Diyos. So di biyag tayon ket perfectly kenyana. Ada tayo nga believers siguro may isang way that for us to make a stand, to make a clear distinction nga sa balin ti biyag tayo tattan. The Ephesians chapter 2. Dati we don't have God in the world, but now we are who are afar, we're made near, and we now belong to the household of God. So niya po just timang shape ti panagbiag tayo. So the idea mas weighing that in my view, mas nadagdag sindi nga takderan tayo tatta. Ngayon ko nato ko mga iti Christianity ket agrugrugi pa lang dito nga lubo, iti dati nga lugar ket no ang ti idea da iti Christianity. Then sino nga dayta nga demonyo nga akin bagi kadagita nga akom or biag ti tao. We can preach everywhere we want. Every ngem gapo ijay nga circumstance we have to weigh. Jay nadagdag sen nga banag nga i-testify tayo. So, adali time nga mas clearer di preaching tayo no hantay nag-preach. Adali ti kasi nga circumstance. Ado talaga oray bogwa moma honga honga gayam honga moma gayam ket kasar diyan niya. They first nga step. Register then. The preaching iti ko outside the church or the gathered worship for one pa rin, for elders, for male pa rin, ang magaling female members of the church or a believer na female.
Na in scriptures han nga kasi jay. And the London Baptist Confession, they firmly hold it jay anti-laymen. Amen. In the church, mabalin nga preach dagiti lay preachers. Amin nga able men can preach. E medyo Presbyterian han nga medyo Westminster saan. So the London Baptist Confession made that clear confession nga mabalin nga kasaba dagiti laymen iti church. But inside the church, kahit very clear met instruction outside, in the New Testament, we can see ladies sharing the gospel. Pero iti scenario na ket one-on-one. One-on-one. Kinuwag sa uman ti babae ti lalaki, ada kadwa nga lalaki. Yeah. Pangalan nun si yung mag-asawa, si Priscilla at saka si Aquila. Yeah, so nag-met partnership da. So dati nausar nga ng Urnusti ministry ni Apollos, diba? So wisdom betang inted nga po kada tayo practice. Uray mabalin nga surot ti babae outside, but as women, growing as women, godly women of God, kita han tayo nga kayat nga agi-portray even outside the church iti stance nga mang-provoke iti kamaling nga panunot towards karkaro rito nga panawin tayo nga grabe ti feminism. So we can, you can teach, you can preach in the close group, o dati babae kayo, or even lalaki, basta dati kadwa yung lalaki. Ethically, mabalin kayo nga share iti sasaon niya po Diyos. But to stand publicly, for example, in a marketplace and hold the word of God, like preaching God, han nga wise. Han nga wise. I hope okay po yan. Okay ba yan, student? So, yun ang stance ko. Kasi yung sa Proverbs, ang sabi ng Word of God, God hates a proud look. No po. So, ijay context iti church, makita tayo ijay description ni Apo iti arrangement na kadagito. So, it flows, ijay panagbiag tayo outwardly. But of course, the mga offices, the mga nga trabaho, we are free. Yeah, we are equal iti karbangan tayo kadagiti nga banat. To hold offices, iti leadership iti mga offices. At mabalin nga mated kadagiti babae nga jay the same nga jay Christian virtues tayo ti mangrurulo kada tayo kamsay yamin nga banat. Okay po. Tuloy tayo pa or next Sunday to tani past 12. Okay, so mabalin tayo ba nga ako parting song jay blessed be the tie that binds.